Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir étudié les variables aléatoires discrètes et leur distribution de probabilité, dans cette leçon, on va étudier quelques distributions de probabilité les plus utilisées. On l'appelle aussi les lois de probabilité discrètes usuelles ou les plus usuelles. في هذا الدرس سندرس أهم التوزيعات الاحتمالية للمتغير العشوائي المتقطع. La première loi, la loi de Bernoulli. Dans la loi de Bernoulli, on considère qu'une expérience aléatoire a deux résultats possibles, un succès et un échec. Dans cette loi, on s'intéresse à un événement quelconque. La réalisation de cet événement donne un succès et la non-réalisation de cet événement donne un échec. إذن في قانون برنولي التجربة العشوائية لديها نتيجتين محتملتين فقط، نجاح أو فشل. في هذا القانون نهتم بحدث معين، إذا تحقق هذا الحدث نعتبر أنه نجاح، أم إذا لم يتحقق نعتبر أنه فشل. On note la probabilité de succès ou la probabilité de réalisation de cet événement par P et la probabilité d'échec, la probabilité de non-réalisation de cet événement par Q, tel que Q est égal à moins P. Pourquoi A moins P? Parce que dans cette loi, l'expérience aléatoire a deux résultats possibles. نرمز لاحتمال النجاح أو احتمال تحقق هذا الحدث ب P ونرمز لاحتمال تحقق الفشل أو احتمال باللي هذا الحدث لم يتحقق Q، بحيث Q واش يساوي 1 ناقص P. لماذا؟ لأننا في هذا القانون لدي التجربة العشوائية أو نعتبر بأن التجربة العشوائية لديها نتيجتين فقط. نواصل دائما مع قانون برنولي. إذن واش كنا نتيجة التجربة العشوائية تترجم سواء un succès نجاح أو إشاك فشل. نتيجة التجربة العشوائية دايما ترجموها دو résultats possibles، سواء يكون عندي نجاح أو يكون عندي فشل. لا فاريابل الياتوار إكس عنده دو فالور بوسيبل، عنده زوج تاع القيم الممكنة، سواء ياخد القيمة 1 في حالة يكون عندي نجاح أو ياخد القيمة 0 في حالة يكون عندي فشل. Alors, la loi de probabilité de X est X peut avoir deux valeurs possibles, soit la valeur 1 ou la valeur 0. Il peut prendre la valeur 1 avec une probabilité P, P, et la valeur 0 avec une probabilité 1 moins P. C'est quoi P? Qu'on a la probabilité de succès. Puisque c'est une probabilité, القيمة ديالها دايما تكون محصورة بين 0 et 1. Donc, la loi de Bernoulli نرمزولو BP. C'est quoi P? Il y a la probabilité de succès. Qui connaît X يتبع la loi de Bernoulli, que le X suit la loi de Bernoulli, on la note comme ça, كما مكتوب عندكم، ومعناتها X يتبع la loi de Bernoulli avec une probabilité de succès P. Exemple, si on prend le jeu pile ou face, si on considère par exemple نعرفوا l'événement de succès est d'obtenir face et l'événement d'échec, l'obtention pile. Si la pièce est bien équilibrée, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que X suit la loi de Bernoulli avec paramètre 0,5 ou 1 sur 2. علاش؟ puisque l'événement de succès في هذا المثال هي نتحصل على face ومادام la pièce est bien équilibrée, alors la probabilité d'obtenir face هي 1 sur 2. Donc واش نقولوا X a deux valeurs possibles, soit il prend la valeur 1 ou la valeur 0 avec la probabilité x est égale à 1 هي 1 sur 2 et la probabilité x est égale à 0 هي 1 sur 2. ملاحظة هنايا في la loi de Bernoulli مش معناتها بلي l'expérience aléatoire
لي ريزولتا ديالها دايما يكونوا زوج. مي قلنا لانتربريتاسيون يعني كيفاش نترجموها. باغ اكزومبل نعطيكم مثال، نقولك باغ اكزومبل اون لونس ان دي بيان ايكيليبري. ليفينمون دو سوكسي ولا انا جو مانتيغاس ا ليفينمون دوبتونسيون باغ اكزومبل لا فاز 6. يعني انا واش يهمني باغ اكزومبل تحصل على الوجه رقم 6. في هذه الحاله واش نعرف نقول فوالا ليفينمون دو سوكسي هي لوبتونسيون دو لا فاز 6 avec où le D est bien équilibré, donc la probabilité de succès il y a 1 sur 6. Et l'événement d'échec c'est quoi? Il y a l'union des événements, l'obtention de 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. وفي الحالة هذه واش هي la probabilité d'échec؟ La probabilité d'échec هي 1 ناقص 1 على 6 وتخرج لي 5 على 6. دونك هنايا على حساب l'interprétation نتاعنا. Un autre exemple, soit une variable aléatoire x renvoyant la couleur d'une boule tirée dans une urne contenue 15 boules blanches et 20 boules noires. x هذا واش يهتم بلا كولور تاع الكرية اللي نجبدوها من الصندوق. هذا الصندوق واش شحال فيه 15 كرية بيضاء و20 كرية سوداء. دونك هنايا نعرف سي كوا ليفينمون سوكسي. ليفينمون سوكسي هي دوبتونيغ اون بول نوار، كي نتحصل على كرية سوداء، هذه هي ليفينمون سوكسي. دونك واش نقولو اكس ا دو فالور، سوا il prend la valeur 1 اذا كان تحصلنا على كرية سوداء، او ياخذ القيمة 0 اذا كان تحصلنا على كرية بيضاء. دونك نحسبو لا probabilité de succès. واش هي لا probabilité de succès كي نتحصلو على كرية سوداء؟ واش هو الاحتمال؟ الاحتمال شحال كرية سوداء عندي 20. دونك الاحتمال هو 20 على عدد الكريات. شحال كرية كاين 20 زائد 15 تخرج 35. دونك لا probabilité d'obtenir une boule noire هي 20 على 35 و20 على 35 هي لا probabilité de succès. دونك لا لوا دو probabilité de x عنده قلنا زوج تاع القيم 1 ولا 0. إذا كان دا القيمة 1 الاحتمال تاعها هي 20 على 35، وإذا دا القيمة 0 الاحتمال ديالها هي 1 ناقص 20 على 35 ويكون 15 على 35. Alors, les caractéristiques d'une variable de Bernoulli de paramètre P qu'on a la probabilité de succès. Les caractéristiques هما l'espérance mathématique OX et la variance VX. Donc هنايا si x suit la loi de Bernoulli، إذا كان x يتبع la loi de Bernoulli de paramètre P، هنا c'est pas la peine إنك تطبق القانون تاع l'espérance mathématique و تاع la variance باش تحسبهم، مي ديراكتومون إذا كان x يتبع la loi de Bernoulli ديراكتومون تقول لي voilà l'espérance mathématique OX هو P et la variance Vx هو P fois A moins P. Alors, la deuxième loi est la loi binomiale. On la note aussi B. نمزولو هو تاني B. Mais elle a deux paramètres. Deux تالي paramètres N et P. Donc, quand est-ce qu'on utilise cette loi? وقتاش نستعملو هذا القانون؟ Supposons maintenant qu'on exécute N épreuves indépendantes. هنا كي نقول لكم des épreuves معناتها des expériences aléatoires identiques. معناتها نفس التجربة العشوائية نعاودوها N fois. يعني autrement dit on répète une expérience aléatoire N fois. هنا كاين الشرط لازم هادو les expériences aléatoires يكونوا indépendantes مستقلين. واش معناتها مستقلين؟ معناتها الاحتمال تاع التجربة العشوائية ما يكونش متعلق بالنتائج تاع لي زيكسبيريونس الياتوار اللي سبقوها. هذا واش معناتها مستقلين. دونك اون اكزيكوت ان ايبروف انديبوندونت، ولا نعاود نفس التجربة العشوائية ان فوا. tel que chaque expérience aléatoire a une probabilité de succès P. يعني اشاك فوا نعاود التجربة العشوائية دايما الاحتمال السكسي هو بي. وهذا هو واش المقصود من انديبوندونت. واش يقصد من انديبوندونت؟ يقصد بلي توجور الاحتمال السكسي بي، يعني هذا الاحتمال دايما ثابت. Alors, dans cette loi, la loi binomiale,
La variable aléatoire x compte le nombre de succès au cours d'une épreuve indépendante. المتغير العشوائي تاعي يحسب شحال مرة تحصلت على السكسي كي نعاود التجربة العشوائية n fois. Alors, واش هما لي بارامتر دو لا لوا بينوميال؟ عندو زوج تاع لي بارامتر قلت لكم n et p. n تمثل représente le nombre des épreuves indépendantes تمثل لي شحال مرة عاودت l'expérience aléatoire et p هي toujours la probabilité succès واللي هي ثابتة خلال هادو التجارب العشوائية. Alors, قلنا la variable aléatoire x compte le nombre de succès au cours de n épreuve indépendante. يحسب لك شحال مرة تحصلت على succès كي تعاود l'expérience aléatoire n fois. واش هما لي فالور بوسيبل تاع x؟ لي فالور بوسيبل تاعو هو من 0 1 حتى الان اللي تمثل لي لو نومبر دو ريبيتيسيون دو l'expérience aléatoire. دونك واش هو الاحتمال تاع؟ الاحتمال انه x ياخذ القيمه k par exemple هو la combinaison C1K fois la probabilité P à la puissance K fois la probabilité 1 moins P à la puissance N moins K. بحيث الك هذا واش هو K succès، يعني في حالة كان تحصل على K succès au cours de N expérience aléatoire indépendante. Alors كنا المتغير العشوائي x يقدر ياخذ القيم من 0 حتى الان. علاش الان؟ بيسك اون ريبيت ليكسبيريونس الياتوار ان فوا، نعاود التجربه العشوائيه ان فوا. كي نقول لكم اكس يتحصل على القيمه 0 واش معناتها؟ معناتها جي اكزيكوتي ليكسبيريونس الياتوار ان فوا وفي هادو الان فوا جو ني اوبتوني اوكان سوكسي، ما تحصلتش ولا على ان سوكسي. اذا كان قلت لكم اكس ياخذ القيمه واحد واش معناتها؟ معناتها كي عاودت ليكسبيريونس الياتوار ان فوا تحصلت un seul succès. 2 معناتها 2 succès etc. يقول لك x ياخذ القيمه n معناتها اشاك فوا كي نعاود ليكسبيريونس ريلاتوار اشاك فوا كي تحصل على ان succès. هادو هما لي فالور بوسيبل. alors observons cette loi de probabilité. قلت لكم في حالة احتمال تاع الاكس في حالة ياخذ k لا فالور k ولا في حالة تحصلوا على k succès. Donc, قلنا هي la combinaison C1K fois P à la puissance K. علاش هي P à la puissance K؟ P هي la probabilité de succès. علاش K؟ بيسك قلنا في هذه الحالة تحصلت على K succès. على شاك فوا تحصل على un succès الاحتمال ديالو P. تحصلت على K succès دونك الاحتمال هو P à la puissance K. مادام عاودت l'expérience aléatoire un fois وتحصلت على K succès شحال الإشاك خرج لي؟ هو N moins K إشاك. و la probabilité d'échec il y a 1 moins P, d'accord? Ou puisque هنايا هادو les expériences aléatoires راهم indépendantes, d'accord? alors واش يكون بيناتهم؟ يكون بيناتهم التقاطع اللي هو l'intersection. donc هنايا كي نجيو نحسبوها هي la multiplication. علاش بيك راهم indépendantes؟ لوكا واش تمثل لي لا كومبينيزون C1K؟ لا كومبينيزون C1K هي تمثل لك لو نومبر دو كومبينيزون دو كا سوكسي بارمي ان اليمون. واش معناتها؟ اذا كان باغ اكزومبل ناخذ الحاله اكس يساوي 1 تحصلت على ان سوكسي، حنا ليكسبيريونس الياتوار نعاودوها ان فوا. دوكا هذاك الان سوكسي يقدر سوا يخرج لي في لا بروميير فوا او كي نعاودها لا دوزيام فوا او لا تروازيام فوا او la quatrième fois etc. d'accord. هذه تمثل لك لا كومبينيزون تحسب لك واش هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين كي نتحصل على ان سول سوكسي. قلنا نقدروا كي نديروا ليكسبيريونس الياتوار لا بروميير فوا يخرج لي ان سوكسي او بوتيتر كي عاودتها لا دوزيام فوا خرج لي ان سوكسي او في لا تروازيام فوا جوسكا لا انيام فوا. l'événement x est égal k يعني qu'on obtient K succès. كي تحصلوا على K succès est une réunion d'événements élémentaires petit oméga i. هادو لي petit oméga i ce sont des suites de longueur n متتاليات الطول ديالهم n. علاش الطول ديالهم n؟ parce que on répète l'expérience aléatoire un fois. donc chaque résultat est composé. كل نتيجة تتكون من résultat de l'expérience aléatoire à la première fois
et résultat de l'expérience aléatoire la deuxième fois et à la troisième fois jusqu'à la énième fois. هذه واش معناتها بيناتهم l'intersection. Donc x est égal k معناتها يكون عندي k succès donc n moins k échec. La probabilité de chaque événement élémentaire est p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance 1 moins k. كما قلنا هنايا l'événement تاعي كاين k succès et les expériences aléatoires راهم indépendantes. Alors إذا كان expérience aléatoire عطاتني un succès donc الاحتمال راهو p. إذا كان عطاتني un échec الاحتمال راهو 1 moins p. مادام عندي k succès alors هي p à la puissance k. يبقاو لي n moins k échec donc 1 moins p اللي هي la probabilité d'échec à la puissance n moins k. كما قلنا les expériences راهم indépendantes. هادو نتائج راهم composées de n expériences aléatoires. Donc la probabilité تاع التقاطع ترجع la multiplication entre les probabilités de chaque expérience aléatoire. Alors la probabilité d'obtenir un résultat de n éléments avec k succès est p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance 1 moins k. La question suivante, combien de suites ou combien de possibilités on a de n éléments avec k succès? Alors, le nombre possible est donné par la combinaison C1K. Pour bien comprendre la formule, prenons l'exemple suivant. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins de 3 faces dans 5 lancers d'une pièce de monnaie? Alors, on lance une pièce de monnaie 5 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins de 3 faces? Donc, l'événement de succès est obtenir le côté face. La variable aléatoire x calcule le nombre de faces obtenues dans 5 lancers. La probabilité cherchée dans cet exemple est la probabilité x supérieure ou égale 3. C'est-à-dire la probabilité x est égale 3 ou x est égal 4 ou x est égal 5. Je vous montre comment calculer la probabilité πx est égal 3 et je vous laisse calculer les probabilités x est égal à 4 et la probabilité x est égal à 5. Comme on a dit auparavant, les lancers sont indépendants. الرميات هادو راهم مستقلين. يعني احتمال اني تحصل على بيل ولا لا فاس في رمية معينة ما تتعلقش بالنتيجة تاع الرميات اللي سبقوها. Donc les lancers sont indépendants. باش يستلزم les expériences aléatoires راهم indépendantes. La probabilité d'obtenir face هي l'événement de succès هي 1 sur 2. On suppose que cette pièce de monnaie est équilibrée. Donc la probabilité d'obtenir face 1 sur 2. Donc, x suit la loi binomiale de paramètre 5, puisque normalement et de probabilité 1 sur 2. On applique la formule. Je vois l'estimel x يدي 3 يعني يخرجوا لي 3 phases dans 5 lancers. On applique la formule. Il y a la combinaison C3 5 fois p à la puissance 3 fois 1 moins p à la puissance 5 moins 3. La probabilité de succès 1 sur 2 et la probabilité d'échec 1 moins 1 sur 2 il y a 1 sur 2. Donc, شحال يعطيني؟ تعطيني 10 fois 1 sur 2 à la puissance 3 fois 1 sur 2 à la puissance 2. La probabilité x est égale à 3 il y a 5 sur 16. Regarde maintenant la combinaison C3-5. عطاتني القيمة 10. واش معناها؟ معناها عندي 10 تاع ريزولتا بوسيبل بحيث ولا وين يكون خرج لي 3 فاس. راني كتبتهم لكم. سواء تحصل على الفاس المرة الأولى والثانية والثالثة أو تحصل عليها المرة الثانية والثالثة والرابعة أو المرة الأولى والثالثة والرابعة إكسيتيرا. دونك هذا هو الدور تاع لا كومبينيزون تعطيني شحال ريزولتا بوسيبل كاينه بحيث يكونوا كما في الحاله هذه عندي
3 succès والsuccès هنايا اللي نتحصل à la face. Alors, si x suit la loi binomiale BNP, alors la probabilité x est égale à k, telle que k peut prendre les valeurs de 0 à n, est égale si un k fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance 1 n moins k. Maintenant, les caractéristiques de la loi binomiale sont si x suit la loi binomiale BNP, alors l'espérance mathématique OX est égale à n fois P et la variance V de X est égale à n fois P fois 1 moins P. ملاحظة صغيرة la loi de Bernoulli هو حالة خاصة la loi binomiale بحيث الآن تكون تساوي الواحد c'est-à-dire on exécute l'expérience aléatoire une seule fois où le P هو toujours la probabilité de succès. Alors, la troisième loi, la loi géométrique. La loi géométrique consiste à répéter l'expérience aléatoire jusqu'à l'obtention du premier succès. Toujours, ces expériences aléatoires sont indépendantes et avec une probabilité de succès P. P est toujours constante. دايما ثابتة. La variable aléatoire x calcule le nombre d'épreuves nécessaires pour l'obtention du premier succès, c'est-à-dire combien on doit répéter l'expérience aléatoire pour obtenir le premier succès. Alors, dans la loi géométrique, toujours on n'a qu'un seul succès. دايما عندنا un seul succès. Maintenant, le nombre d'essais ou le nombre de répétitions de l'expérience aléatoire peut prendre une valeur de 1 jusqu'à plus l'infini. يعني نقدروا نعاودوا l'expérience aléatoire وما تحصلوش على premier succès. يعني حتى plus l'infini. Les valeurs possibles de x sont de 1 jusqu'à plus l'infini. La probabilité x est égale à k يساوي 1 moins p à la puissance k moins 1 fois p. مادام الاكس يساوي ك واش معناتها في لاكايام فوا تحصلنا على سوكسي ولا تحصلنا على البرومي سوكسي اللي هي بي. La probabilité d'obtenir un succès هو بي. دونك مادام في لاكايام فوا تحصلنا على السوكسي اللي هو بي، دونك لي كان موان زا فوا اللي سبقوا كامل كانوا دي زيشاك. Alors, الاحتمال x يساوي k هو 1 moins p اللي هي la probabilité d'échec à la puissance k moins 1 يعني تحصلنا على k moins 1 échec fois p اللي هو le premier succès. Si x suit la loi géométrique de paramètre p, p est toujours la probabilité de succès, alors les caractéristiques de la loi géométrique sont l'espérance mathématique OX est égale à 1 sur P et la variance VLX est égale à 1 moins P sur P carré. Exemple, une urne contient une boule blanche et une boule noire. On tire des boules une par une avec remise jusqu'à l'apparition d'une noire. عندي صندوق فيه un boule blanche un هذا une constante ثابت et un boule noire كيف un هذا ثابت. Alors on tire des boules نجبد وحدة بوحدة avec remise معناتها à chaque fois نجبد وحدة نرجعها jusqu'à l'apparition d'une noire حتى تصل على كرية سوداء ولا حتى تحصل على أول كرية سوداء. La question, quelle est la probabilité qu'il faille exactement un tirage? واش هو الاحتمال بلي لازمني ندير un tirage باش نتحصل على la première noire ولا على أول كرية سوداء. Dans cet exemple, l'événement de succès est obtenir une boule noire. باش يكون عندي نجاح لازم نتحصل على كرية سوداء.
La variable aléatoire x calcule le nombre de tirages nécessaires jusqu'à l'obtention de la première noire. x واش يحسب لي شحال تيراج لازمني ندير باش نتحصل على اول كريه سوداء. السؤال يقول واش هو الاحتمال بلي لازمني ندير ان تيراج، ان رمز لها مينيسكول، ان هنايا ثابت يعني بالصدفه جات لو نومبر تاع عدد الكريات البيضاء ان ماجيسكول ولو نومبر دو تيراج هو ان مينيسكول صدفه، يعني ما تخلطوش بيناتهم، هذه مجرد اسماء نقدروا نسميهم كيما نحبوا. دونك السؤال يقول لي واش هو الاحتمال بلي لازمني ندير ان تيراج باش نتحصل على اول كريه سوداء. لا probabilité de succès P واش هي M اللي هو لو نومبر دي نوار sur لو نومبر توتال، لو نومبر توتال تاع الكريات في الصندوق هو M plus M. donc la probabilité de succès P هي M sur M plus M. هنايا نطبقوا لا لوا جيومتريك. التيراج بيسك التيراج افيك غوميس يعني اي كريه تجبدها ترجعها، هنايا كيكون تيراج افيك غوميس لي زيكسبيريونس الياتوار ولا لي تيراج يكونوا انديبوندون. واش معناتها لي تيراج انديبوندون؟ معناتها الاحتمال تاع التيراج اللي نديرو دلوقا ما عنده اي علاقه بالنتائج تاع لي تيراج اللي ندارو قبله. La probabilité x est égale n minuscule. طبقوا لا لوا جيومتريك. مادام x يساوي n معناتها في لا انيام فوا تحصلت على اول كريه سوداء، معناها لي n موان 1 فوا هادوك اللي قبلها كامل تحصلت فيهم على كريات بيضاء واللي تمثل لي ليفينمون ديشاك. دونك نطبقوا لا لوا جيومتريك. بي لي x ايغال n وشنو هي n sur m plus n اللي تمثل لي لا بروبابيليتي ديشاك وهي تحصل على كريه بيضاء. واش هو الاحتمال تحصل على كريه بيضاء؟ هي عدد كريات البيضاء سور لو نومبر توتال دي بول. عندي n كريه بيضاء سور لو نومبر توتال اللي هو m plus m. دونك لا probabilité x égale à n هي n sur m plus n à la puissance n moins 1 fois m sur m plus n. La dernière loi est la loi du poisson. La loi du poisson, dans la loi du poisson, on s'intéresse à un phénomène particulier ou à un événement particulier. بحيث la fréquence moyenne de réalisation de cet événement ou de ce phénomène est connue. يعني la moyenne باش يتحقق هذا l'événement نكون نعرفه. ولي valeurs possibles اللي يقدر يديهم ل x يكونوا من صفر حتى بلس لانفين. Par exemple نقدروا نستعملوا la loi du poisson في les exemples suivants. Par exemple le nombre d'appels reçus par un standard téléphonique ou le nombre d'accidents ou là par exemple le nombre de visiteurs d'un centre commercial. Le paramètre de la loi du poisson est noté par lambda. نرمزولو lambda. C'est quoi lambda? Lambda تمثل لي la moyenne de réalisation de cet événement ou là de ce phénomène. تمثل لي la fréquence moyenne اللي هي la moyenne باش يتحقق هذا l'événement. La variable aléatoire x dans la loi du poisson calcule le nombre de réalisations de ce phénomène. هذا الحدث. Et les valeurs possibles de x هما من صفر حتى plus l'infini. Si x suit la loi du poisson de paramètre lambda, lambda c'est un réel supérieur strictement à 0 où émettre la fréquence moyenne du phénomène étudié ou la l'événement. Alors, la probabilité x prend la valeur k, بحيث k les valeurs possibles de k هما من صفر حتى plus l'infini. Alors la probabilité x est égale à k هي exponentielle moins lambda fois lambda à la puissance k sur k factoriel. Si x suit la loi du poisson de paramètre lambda, alors les caractéristiques de x et là sont l'espérance mathématique ou نفس la variance معناتها OX يساوي V لX هي نفسها لامدا.
Exemple, admettons que le nombre d'erreurs par page dans un livre suive une distribution de poissons avec un paramètre lambda, 1 sur 2. Calculez la probabilité qu'il y ait au moins une erreur sur une page particulière. نفرضوا بلي le nombre d'erreurs par page في الكتاب يتبع la loi du poisson de paramètre lambda 1 sur 2. هنا يعطيكم lambda. في l'exercice ماشي دايما يعطيها لكم مي نتوما لازمكم تحسبوها من المعطيات. السؤال في هذا l'exemple عطيني الاحتمال بلي يكون عندي على الأقل حل خطأ في حل في une page sur une page معينة sur une page particulière. On définit x, la variable aléatoire x calcule le nombre d'erreurs sur cette page. Par exemple, là sur une page. X calcule le nombre d'erreurs sur une page. الاحتمال اللي يحوس عليه هو la probabilité au moins une erreur sur une page. Alors هي P ل x أكبر أو يساوي لواحد. هنايا لي فالور بوسيبل تاع ال x راهم انفيني، يعني تقدر حل خطأ 2 3 أو 4 أو 5 اكسيتيرا. دونك هنايا ليفينمون أو موان كيفاش امبوسيبل باش تقدر تحسبها في هذا ليكزامبل. الوغ واش نستعملو نحسبو ليفينمون كومبليمونتير ونقصوها الاحتمال تاع ليفينمون كومبليمونتير نقصوه لواحد نلقاو الاحتمال بي لي اكس اكبر او يساوي واحد. الوغ ليفينمون اكس اكبر او يساوي واحد واش هو ليفينمون كومبليمونتير؟ هو اكس اقل تماما من الواحد. اقل تماما من الواحد واش معناتها؟ ولا خطأ، يعني لا يوجد اي خطأ في هذه الصفحة. دونك لا probabilité اكس اكبر او يساوي الواحد تساوي واحد ناقص بي لي اكس يساوي صفر. هنايا نطبقوا القانون تاع لا لوا دو بواسون ويعطيني النتيجة كي نحسبوه بالتقريب يعطيني الاحتمال هو 0.39. On termine cette leçon par cette remarque. Une autre utilisation de la loi du poisson هي calculer la loi binomiale بالتقريب. وقتاش نستعملوا la loi du poisson؟ إذا كانت n كبيرة، n هي le nombre de répétitions de l'expérience aléatoire في la loi binomiale و p la probabilité de succès تكون صغيرة. نعتبروا باغ اكزومبل إذا كان n أكبر أو يساوي 30 نعتبروها كبيرة، وإذا كانت p أقل أو يساوي 0.1 نعتبروها صغيرة. في هذه الحالة كي تكون n كبيرة و p صغيرة كي تستعمل لا لوا بينوميال حسابات يكونوا معقدين بزاف. دونك من الأفضل تستعمل لا لوا دو بواسون ويعطيك هنايا نتائج تقريبية. لا لوا دو بواسون كنا البارامتر تاعو لامدا. الوغ هنايا واش تساوي لامدا؟ تساوي n فوا بي. وإذا كان تشوفو في لا لوا بينوميال ليسبيرونس ماتيماتيك واش يساوي؟ يساوي n فوا بي. دونك n فوا بي هاديك سيكونس هي لا موين، لا موين دو رياليزاسيون دو ليفينمون سوكسي. شكرا وتمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق.